Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video, Wahyu Rianti. And in this video, I would like continue my explanations about noun. So, in my previous video, I was I was explained about what is noun, the definitions, and then what are the functions of noun. There is two functions, and then what are the types of noun. So I hope you guys don't forget about the lesson in my uh, part one, noun part one. I hope you can understand it and apply it and always always know about noun, how to use noun as a subject, as an object, and then what is noun refers to. So, in terms of brainstorming to our previous lesson, I would like to write. I would like you to write in your notebook what is noun about, and then I want to write 5 until 10 nouns at and in your notebook. And then from that uh, nouns, I want to make one or two sentences use that noun, and then you can apply the functions of noun. You remember it? The function of noun can be as subject, as an object, and then as the object, not have three sub-classification. That the first one is subject, object, as a noun as direct object, and the second one is noun as indirect object, and the last one is noun as object of preposition. Yes, right. I want you to try to make them a sentence and use that function of nouns. Alright? And before we continue our lesson, I want to know how about the tasks I given to you guys. I hope you do you I hope you did the tasks, the assignment, the self check understanding. Well, I hope you can answer it. It's kind of easy, right? And I also provide you the key answer that you can compare to your answer. This is false or true. And all right. And after that, after this, I would like to move to the next session to the noun part two. All right. In this video, I would like to um, explain about what are types of noun, right? So you can see in the screen there are 7 types of noun. What are they? The first one is common nouns, proper nouns, the third one concrete nouns, abstract nouns, countable nouns, uncountable nouns, and the last one is possessive nouns. So what are they? I'm so confused, Miss Ria. Alright, alright, calm down, guys. I would like to explain it one by one. Alright, we next to the next slide. The first one is common nouns. So
What is common nouns? Common nouns refer to a general names for any person, place, or things. They are not capitalized unless they begin a sentence. Jadi guys, common nouns ini adalah sebuah nama yang merujuk kepada nama umum dari setiap orang atau benda atau tempat. Tapi merujuk kepada person di sini bukan nama orang ya guys ya. Jadi ada contoh yang termasuk kepada common nouns. Karena kalau nama itu nanti beda lagi guys. Dan ingat, eh, common nouns ini tidak boleh diawali dengan capital letters until they in the beginning of the sentence, kecuali except dia berada di awal kalimat seperti sebagai subjek. Jadi sini aku punya beberapa contoh dari common noun. Common noun ini tuh kita bisa jumpai dia di kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita pakai atau kita temui seperti itu. Example, tak ada seperti a dog, table, and what else guys? Hmm, kitchen, home, girl, boy, and also mount. Oke. Jadi, di sini aku sudah menuliskan beberapa contoh dari common nouns. Common nouns seperti dog, table, kitchens, home, girls, girl, boy, man, day. Jadi di sini tuh yang merefer kepada person tadi yang aku jelasin itu bukan nama, yaitu dari em, si girls dan boy ini. Ini adalah ungkapan umum atau common nouns that we can use to refer to the persons. Nggak cuma ini kok, banyak kayak auntie, and then cousin, and then mother, father, like that, right? Ada juga month, day, kitchen, table, home, and anything else. Alright, we move to the next slide. I think it's clear enough to you guys. Common nouns is many things can be common nouns. And face it, we can face it in our daily activities. Alright, tahap pertama. And then next to the next slide, it's proper noun. So um, proper nouns refer to nouns that indicate a name, such as name of person, country, city, university, company, religion, street, mountain, day, month, color, or the name of something in particular. Proper nouns are always written with a capital letter at the beginning of each word. In addition, proper nouns must not be accompanied by the article the, and, an. Jadi guys, proper noun ini tuh diindikasi sebagai sebuah nama. Nama ya, jadi proper noun ini adalah spesifik nama. Seperti nama orang, nama sebuah negara, nama sebuah kota, nama sebuah universitas, perusahaan, gunung, bulan, hari, warna, atau sesuatu yang lebih spesifik atau lebih particular. Jadi juga proper noun ini tuh selalu, ingat ya, selalu always written with capital letter at the beginning of each word. Jadi proper noun ini selalu ditulis dengan
awalan huruf besar atau huruf kapital dari setiap proper nouns-nya atau each word-nya, setiap word-nya. Juga sebagai tambahan, eh, proper noun ini tuh nggak bisa kayak didampingi dengan artikel seperti the, uh, and, uh. Jadi kayak dia nggak bisa pakai, nanti kita kasih contohnya. Kita tuliskan dulu contohnya, guys. Misalnya di sini aku ada contoh, yaitu sebuah nama seperti uh, Joseph. Nah, di sini tuh dia tidak bisa kalau kita pakaiin buah artikel kayak uh, Joseph, the the Joseph itu nggak boleh sama sekali, guys. The Joseph hilang. Kita ulang lagi, guys. Example-nya Joseph, terus kita mau kasih Joseph itu tidak bisa dipakein artikel. Contoh lain juga yaitu Indonesia. Indonesia is the name of country. Kita tidak bisa pakai the Indonesia. Oke, jadi seperti itulah penggunaannya proper noun. Jadi kita hanya bisa eh, me- menuliskannya, hanya kayak nggak boleh pakai kata sandang atau pakai datar artikel. And then apa namanya? Dibandingkan dengan yang common noun itu, kita bisa pakai semua artikel di common noun kayak the the book, the book. Kita pakai artikel the jika kita sudah tahu bendanya itu sudah pas diketahui dengan pasti, kita pakai the book. Jika eh, kata bendanya itu belum kita ketahui pasti, kita bisa pakai a atau an. Misalnya a girl. Nah, kita belum tahu gadis yang mana, girl yang mana kan, seperti itu. Jadi itulah perbedaannya antara common noun dan proper noun. Common noun itu tidak boleh ditulis dengan capital letter kecuali dia di awal kalimat, sedangkan proper noun harus always wajib ditulis dengan capital letter in the beginning of each word. And then proper noun itu tidak bisa memakai artikel, maupun artikel the, atau an. And yang common noun itu kita bisa pakai the, bisa pakai artikel the untuk benda yang sudah kita tahu dengan spesifik, the book. And then yang terakhir adalah kita bisa pakai atau n jika kita belum tahu bendanya itu diketahui secara tidak pasti. Google. Okay. Alright, I think it's clear enough for you guys, and we move to the next slide. Okay, the next slide is about concrete noun. So, what is concrete noun, Miss Ria? Concrete noun refers to something tangible. What is tangible? Tangible is something that can be seen, touched, smelled, heard, or tasted. What are example of noun? Concrete noun. Jadi, concrete noun ini adalah sebuah kata benda nouns yang merefer kepada sesuatu yang tangible atau bisa dirasakan oleh panca indera seperti itu. Seperti kita bisa melihatnya, kita bisa menyentuhnya, kita bisa menciumnya, kita bisa mendengar, kita bisa merasakannya. Jadi jika sebuah kata benda yang bisa kita rasakan dengan panca indera ini disebut dengan concrete noun, concrete nouns atau benda yang nyata adanya seperti itu.
Juga dalam concrete nouns ini include semua common nouns dan proper nouns. Karena kan common dan proper noun itu kan pasti sudah ada nyata seperti itu, guys. Contohnya apa sih? Jadi contohnya itu di sini ada, kita tulis dulu ya. Sini ada misalnya book, Bangkok. Bangkok is the name of city. Lalu ada Tokyo juga. Terus ada eh, sugar, ada water, terus ada Oktober, terus em, ada em, ada nama orang seperti Siska, also table, and anything else that we can touch, we can see, we can smell, we can hear, and we can taste it. Right? Is it clear enough for you? But it's concrete noun. Concrete noun means nyata. Alright, move to the next slide. It's about abstract noun. Actually, it's the opposite of the concrete nouns. Abstract nouns. Abstract nouns are nouns that are intangible. So it's the opposite of the concrete noun, cannot be seen, touched, or felt, but can be imagined, talked about, or felt only. Jadi guys, abstrak noun ini adalah kata benda yang bersifat abstrak yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh atau bisa dirasakan. Tapi abstrak noun itu tuh bisa dibayangkan, diimajinasikan, dipikirkan, atau bisa dirasakan dalam hati gitu, kayak dirasa, bukan dirasa dalam lidah ya guys ya, dirasa atau dirasa dalam hati seperti itu. Contohnya apa aja sih sebenarnya? Sini aku punya beberapa contoh, yaitu seperti ada anger. Anger apa guys? Marah, betul. Terus ada happiness. Happiness itu kebahagiaan. Ada life, kehidupan, movement, gerakan, ada friendship, hubungan pertemanan ya. Terus ada beauty, kecantikan. Terus ada knowledge, ada mind, dan ada love, dan juga hope, and etc. Jadi itu masih banyak banget ya, kayak yang sesuatu yang abstrak. Pikirin aja kayak sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita rasa dalam mulut, tapi kita bisa mikirin, kita bisa ngerasain itu. Dan ini aku provide beberapa contoh, yaitu seperti anger, happiness, life, terus movement. Ini tuh beberapa contoh, kayak anger itu kan marah. Jadi kayak kita nggak bisa melihat, tapi kita kayak bisa merasakan marah begitu. Happiness juga begitu. Life, movement, friendship, beauty, knowledge, mind, love, hope, and etc. Jadi yang selain concrete noun, it can be included in the abstract nouns. Alright? Do you understand, guys? Alright. I hope it's clear enough for you because it's yeah, it's clear. And next, we will move to the next slide. It's about countable nouns. So what is countable nouns? Countable nouns, also known as count noun, is a noun that refers to the
things which can be counted individually and can take both singular and plural forms. This means you can have one, two, three, or more of these nouns, and they often have specific quantifier like a, many, or few. Jadi countable nouns ini adalah kata benda yang bisa kita hitung. Maksudnya apa sih? Jadi kayak kata benda yang kita bisa sebuah kata benda yang bisa kita hitung secara individual, secara sendiri-sendiri. Dan juga kita bisa bentuk ini dalam kata singular atau pluralnya. Masih ingat kan singular atau plural itu apa? Nah, jadi juga eh, countable nouns itu kita bisa hitung, kita bisa pakai dengan cara kayak one, two, three, or more about of these nouns. And they often have specific quantifier like a, many, or few. Contohnya apa sih? Nah, ini aku punya beberapa contoh kayak yang pertama itu aku punya contoh banana. Banana itu termasuk ke dalam countable nouns karena kita bisa eh, menghitung dia gitu. Kita bisa pakai banana or two banana misalnya. Banana dan two banana. Jadi kita bisa menghitungkannya kan. Sama seperti apple, and also watermelon, table, book, and anything else. And for the countable noun, we can use a and for the singular countable nouns. For example, like a student. Sedangkan bisa dibacakan kayak contoh yang banana juga itu kan bisa dipakein quantifier atau an. Terus selain dan and, kita juga bisa pakai kok artikel the. Gimana sih cara pakainya? Sama juga kita bisa pakai the ini di dua bentuk di singular dan di eh pluralnya di pluralnya. Kita pindah sini dulu. Di sini kita tulis ada misalnya the car sama the free car. Nah, jadi di sini aku punya contoh. Yang pertama, the car ini kita merujuk kepada yang singular formnya. Tapi car ini kan termasuk ke dalam benda yang countable, jadi kita bisa pakai itu. Yang kedua ini, the three cars ini adalah bentuk yang plurals noun, plurals formnya. Ini seperti itu. Jadi kita bisa pakai the di situ. Dan yang terakhir kita bisa pakai seperti yang di sini di pengertiannya kita bisa pakai yang namanya many or few. Bukan cuma many or few, tapi ada juga some, terus any, seperti itu. Contohnya gimana sih? Contohnya itu seperti ini, misal contoh kalimatnya. We sing, we sing some song. Terus juga ada did you buy any apple? Kita bisa pakai itu. Kita bisa pakai quantifier many, few, terus aku tambahin lagi ya. Terus kita bisa pakai some, any, many, or few to count the countable noun. Oke? Nah, jadi ingat countable noun ini kata benda yang kita bisa hitung.
pakai satu, dua, tiga, empat. Pokoknya yang kita bisa hitung satuan itu termasuk ke dalam countable noun. Alright, I think it's clear enough. We move to the next slide. Um, it's about uncountable nouns. So yes, this is the opposite of the countable nouns. Uncountable nouns, also known as a mass noun, refers to things that cannot be counted as individual units. Jadi uncountable noun ini nggak bisa kita hitung secara individual. Dia nggak bisa kayak satuan seperti banana, apples, they cannot. These nouns typically represent substance, concepts, or abstract ideas, and they do not have a plural form. Jadi, uh, uncountable nouns ini masuk included the abstract nouns in the nouns. Juga uncountable noun ini nggak punya bentuk pluralnya. Jadi uncountable nouns ini cuman ya kayak sebuah substance, concept, and abstract ideas. And uncountable nouns are treated as singular. They often describe things that are seen as a whole or mass rather than as separate items. Like I explained before, countable nouns cannot be put in a plural form. They treat as a singular, satu kesatuan. They often describe things that are seen a whole, sebuah keseluruhan, bukan bukan di apa ya, dipisah-pisahkan secara item atau individualis seperti itu. Sangat berbanding terbalik kepada countable nouns ya kan. And also in the uncountable noun ini um, we can use uh, in apa, berbanding terbalik dengan countable nouns we can use article like a or an, but in uncountable nouns we cannot use article a or an. We can say or write like before that I would like to mention about the example of the uncountable noun like sand, rice, sugar, water, oil, and then honey, money, and etc. It's all the example of the uncountable noun. So the next is we can use article a or an for the uncountable noun. We can say or we can uh, write like a sand or an oil. We can say that we can uh, like this. It's totally wrong because we do not use um, a or an in the uncountable noun, but we can use the in the uncountable nouns like the river, the sun, the rice, like that. And in the uncountable noun, we cannot use like one, two, three. We can use number like in the countable noun. We cannot say one cent, one rice, two rice. We cannot say that. But instead of that, we can use a quantifier or a with a countable nouns like this. Mm, a kilo of
sugar, and then a glass of water. Ini aku mau jelasin, kita bisa pakai quantifier artikel a untuk menghitung sebuah uncountable. Tapi di sini kita harus menggunakan sebuah quantifier kilo. Dan jangan lupa ditambahin preposition of. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini, a kilo of sugar, bukan a sugar or uh, of water. We cannot say that. Oke, jadi itu bisa kita tulis sebagai seperti a plus countable or one higher plus oh, itu ya guys. Jadi kita bisa pakai banyak, bukan a kilo aja, a kilo, a glass, a grams, or 300 gram, 300 kilos, a liter, a can, and then a jar, a cup, or and anything. If there is so many quantifiers that we can use to count the uncountable nouns. And remember that uncountable nouns cannot use one, two, three, or number. So the differences between the countable nouns and uncountable nouns is that countable can count individually, unit per unit, like banana, a banana, two banana, three banana, four banana, and so on. But uncountable nouns, we can use a number, and they cannot count it as individually unit. We cannot say one rice, two rice, three rice. We cannot say that, but we can say a kilo of rice, 2 kilos of rice, 3 kilos of rice, like that. All right. I think it's clear enough, guys. Then we will move to the next slide. Next slide is, oh, this is the different table about countable nouns and uncountable nouns. In the left of the tables, it's countable nouns. It includes egg, sandwich, banana, book, watch, flower, table, candy, and fries. We can say one egg, a egg, an egg, sandwich, a sandwich, a two sandwich, a banana, one banana, two banana, and so on. But in the right table, uncountable nouns, we cannot say use a number or use article a or an, but we can use the coffee, the cereal, the ice cream, or we can use quantifiers like I explained before, um, a, a kilo of flour, a jar of jam, a spoon of honey, or anything else we can use to count the uncountable noun. Alright? Okay, move to the next slide. It's about possessive noun. So what is possessive nouns? Possessive uh, noun is the special form of noun that is used to indicate ownership or possession. Jadi possessive noun ini sebuah bentuk spesial yang sebuah bentuk spesial dari kata benda yang kita bisa gunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau possession. The possessive noun represent the owner atau possessor of or possessor of something and usually comes right before another noun representing what they own. For example, Jeremy's car. Nah, jadi possessive noun ini untuk merepresentasi kepemilikan dari sesuatu dan biasanya possessive noun ini muncul sebelum kata yang kita representasikan sebagai kepemilikan. Sebagai contoh di sini ada Jeremy's car. Jadi
Yang dimaksud ke dalam possessive nouns itu adalah Jeremy's. Jeremy's car, it means mobilnya Jeremy. Alright? Yeah, so possessive noun are formed from the basic versions of noun by adding a apostrophe and the letter s. For instance, boy becomes boys. The possessives of plural nouns normally only add an apostrophe, not an additional s. Boys becomes boys as apostrophe. So, apostrophe itu adalah tanda petik di atas, guys. Tanda petik satu di atas. Itu dia di atas ya. Jadi kita bisa gunakan tanda petik di atas ini untuk menunjukkan kepemilikan dari sebuah benda. Benda itu memiliki sebuah benda seperti itu. Like, boy becomes boys. Atau bisa kita tulis misalnya, boys name, like that. Jadi namanya laki-laki seperti itu. Namanya punya laki. Sedangkan itu adalah untuk yang singular. Kalau untuk yang plural nouns-nya kita juga bisa menambahkan hanya bisa kita bisa menambah kita hanya kita bisa menambahkan hanya sebuah tanda petik di atas, tidak perlu menambahkan s. Tapi jika yang singular tadi kita perlu menambahkan S-nya setelah tanda petik di atas atau apostrofinya. Right? We move to the next slide. It will be more detailed in the table. Right? Types of noun. The singular noun or plural nouns that does not end in s. The rule of the possessive noun is we can add apostrophe or tanda petik di atas dengan s. For example, cats, VJs, editor-in-chiefs, mother-in-laws, people, princess, and the next type of noun is plural noun ending in s or singular noun that looks like a plural nouns. We can just adding the astro the apostrophe or the tanda petik di atas, tidak perlu menambahkan s di akhirnya. Juga untuk singular name ending in s, kita bisa tambahin add either s, tanda petik dengan s, atau hanya tanda petiknya saja. Contoh, James, James, or James, itu adalah kedua hal yang sama. Dan itu dibenarkan ya, tidak ada yang salah antara penulisan yang ini dengan yang ini. Atau yang ini juga kita bisa memilih cara penulisannya. Sedangkan jika bentuknya adalah plural, plural, kita hanya perlu menambahkan dengan tanda petiknya ini aja. Tidak perlu menambahkan s. Sedangkan kalau dia singular noun, kita perlu menambahkan tanda petik dan juga s seperti cats atau VJs, peoples, princess, seperti itu. Jadi jelas ya penggunaan possessive nouns-nya antara yang singular dan plural nouns-nya. Oke. Juga alright, I um, this about the possessive noun that I can explain. The next slide, it will be our task today. So we remove the task is about self-check for understanding types of noun. So like the first video, in this part, I would like to also provide you the three part of self-check.
of our understanding. The first one is identify and list the common and proper nouns in this paragraph. So I provide you in the screen the paragraph, one paragraph that is contain a lot of common and proper nouns. You can identify, like you can list, or you can just rewrite the paragraph and then circle or underline the word like Saturday. Saturday is common noun, proper noun, and the picnic is a picnic is the common noun. You can underline it by differentiate the color, or you can list which one the common and which one the proper. Jadi dalam tugas ini kamu cuma diminta untuk mengidentifikasi dan menulis kembali mana sih yang common noun dan mana sih yang proper noun dalam paragraf ini. Alright, I think it's easy enough. Can just screenshot it, okay guys? And I hope you guys do this assignment. The next task is about fill the blank spaces with the countable or uncountable nouns. We already discussed, or we already know about the which one countable and which one is uncountable nouns. So I want you I want you to fill the blank um, uh, the blank with the countable or uncountable nouns. The fill the answer, it's may not the same like the others. Uh, you can fill it or answer it by your preference. Jadi kamu bisa mengisinya sesuai dengan yang kamu mau, tapi harus benar. Yang countable itu yang mana? Yang bisa dihitung dengan angka atau numbers itu yang mana? Dan yang uncountable yang tidak bisa dengan eh, kata dengan angka itu yang mana? Right? Dan yang tidak bisa pakai data artikel atau and. Oke? Okay? You can answer it, can screenshot. Alright, the next assignment is about use the correct possessive form of the nouns in italics to complete the sentences. Jadi, di sini aku punya contoh soal yaitu, oh di sini ada apa namanya guys, contohnya. Di sini ada example-nya adalah student. Student ini bentuknya kan student ini bentuknya kan singular ya, tidak ada S-nya. Jadi bentuk posesifnya adalah students ditambah tanda petik di atas ditambah S. Jadi seperti itu. Nanti kalian bisa isi the fill blank-nya, the blank space-nya by using by write the possessive form-nya. Dan yang kedua ini adalah students. Dia bentuknya plural nouns. Jadi jika kita mengubahnya dalam bentuk possessive nouns itu akan seperti ini. Students. Hanya menambahkan sebuah tanda petik di dasar atau tanda petik di atas. Seperti itu. Jadi aku mau kalian mengerjakannya seperti yang tadi kepada 6 soal ini. I think it's quite easy for you guys to answer it by yourself, and I hope you can answer it and you can remember it. You can understanding the material that I explain in this video. And oh yeah, and for the key answer, I also provide you in the others document. I think that's all that I can explain for you in this video. I hope you can understand. I hope you can feeling helpful for
to my video. And I think that's all that I can say. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. See you.